Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ni mchana mwingine tunakuja mbele za Mwenyezi Mungu kumrudishia shukurani kwa ajili ya ubali ametutoa na ubali ametufikisha. Nataka tu kuwakumbusha ya kwamba kesho ni Sunday. Kama hauna pahali unaenda kanisa na kualika kanisani mwetu tuweze kukula neno. Kesho ni mimi nitakuwa nikihudumu, nitakuwa nikihubiria watu, na nitakuwa nikiwahubiria kutoka hadithi ya mtu anayeitwa Bartimayo. Na ujumbe ama kichwa cha ujumbe wangu ni ya kwamba true faith in action. Ina maana ya kwamba imani ya ukweli ikifanya kazi, ikiwa kazini, imani ya kweli. Huyu ndugu anaitwa Bartimayo alikuwa haoni kabisa, alikuwa kipofu, lakini kwa hakika alikuwa anaona zaidi ya wale watu waliokuwa katika pahali hapo. Alisukuma maono yake, alisukuma ndoto lake, tamanio lake la kuweza kuona, aliweza kulisukuma hata kama watu walipigana na yeye. Walikuwa wanawakataza, alikuwa anakatazwa kumulilia Yesu. Lakini yeye hakuweza kusikia, bali aliendelea kumulilia Yesu. Na ikafika Yesu akasikia na akaweza kusimama na kuweza kusema aweze kuitwa. Wakati mwingine wale wanaokupinga wanaweza kutumiwa na Mungu kukufikishia ujumbe wa baraka zako, uende uchukue baraka zako. Kwa hivyo sukuma